Ha? Sa man ganan kaunon di? Kuwid. Ha? Kuwid. Unsa? Kuwid. Sa man ganan kaunon ba? Kuwid. Unsang kuwid? Kuwid. What is that kuwid? Kuwid. Ay, squid. Unsa pa jud? Crab. Ha? Crab. Squid unsa ba? Unsa ba lagi? Crab. Ah, crab. Oh, British man ning accent da. Unsa pa jud? Pizza. 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 Pizza pie, something like that. Ha? Ha, pizza no? Ha? Okay, unsa pa jud na? Ha? Ha? Juice. Unsa? Juice. Hindi maklaro. Juice. Diyos, imnon. Ano ba? Og ikaw po, madato ka. Kung sa ihatag nimo sa papang. 25, 30,000. Kung 30,000 ra? 100,000. 1,000 sa ihatag. Ikaw, ini madato ka po ba? I will give you diamond. Uy, diamond. Yayang papang diamond. Sabi ihatag nimo sa papang do. And then gold. Gold. Uy, iya kay papang Vincent. Ang sa pagyo do? Ha? Nanay 1 million. 1 million. Ano 1 million yatag? Dako na income de. Yeah. Ha? Yes. Ang usang na ulo. Ulo. Yes. Ay, yung asang naong. Sige, artista daw. Kadang nagolang naong, ginagolang naong. Yeah. Nagolang naong. Nagolang naong ba? Nothing. Kanang ni katawa, kay nalipay. Nana. Di pwede ma-artista. Nana. Kami yung director, kay AJ Light Camera Action. Nana. Mahila ka di. Ha? Nagool. Ha? Nangisog. Ha? Wala. Ay, karon di. Singalan, lugar di. Ginaw. Ngano naman ta dire? Ambot. Wah, kabalo. Na dire. Uy, kabalo. Wala edad mo si? 9. Nay. Atras gamay. Okay, 9. You must open now. Dili sige cellphone na kay madaot ang